iPhone, sorry. iPhone 15 natin na yung guys. nana ya. Ano na, ano rin pagbuduol. Dito kami ngayon sa Bantalan guys ha. Yung inabangan namin dito, nag-spatter yung Living Legend. Ay! Nahulog yung buwang! Tingo grip! Spatter. Yogi again! Yogi daw again, nagrape na mag-spatter na to. 80 anyos guys, nag-spatter pa rin sa bilyaran. Grabe. Pupulaw pa. Pulaw pa. Oh. Yogi! Oh. Grabe. 80 anyos guys, wala pang pamper na, spatter pa rin. Ang BP 120 over 80 rin yan. Ang BP 120 over 50. Grabe naman. Walang butas! Oh, ayan oh. Butas. Ay, butas pero walang pasok. Ah, walang pasok, walang butas. Oh, ayan oh, spatter. Galing na spatter. Kapiso ni Efren Battery yung spatter. Wala ba kayong mga kamay dyan? Ayan, ala. Ha? Hallelujah! Mga kamay kayo dyan, palakpak naman kayo. Ay, tanawa tayo, dikit pa na tayo. Oh, dikit. Tanawa tayo, kayo kasi. Ay, tayo nga, patsak. Oh.